Class 4 Science Chapter number 13 The Solar System. First topic আছে আমাদের universe. The vast space that we see when we look up at the sky and everything in it is called the universe. The vast মানে বিশাল, যা স্পেস মানে আকাশ যেটা আমরা দেখতে পারি উপরে, আমাদের উপরে যখন দেখি আকাশে, আর তার মধ্যে যা কিছু আছে सब मिलिए तैरी होच्छे यूनिवर्स. तो आसमान में जितना कुछ है, जो कुछ हमको दिखाई देता है, जा किछु देखते पाई, सब कुछ मिलके क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्स बोलते हैं. इट इंक्लूड्स ऑल द हेवनली बॉडीज लाइक द स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स. तो इसमें सारा हेवनली बॉडीज है. हेवनली बॉडीज किसको बोलते हैं, काके बोला है, स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स, एदेकेई हेवनली बॉडीज बोला है. मीनिंगगुलो आमरा देखबो, सैटेलाइट्स काके बोला है, मीटेरॉइड्स काके बोला है देखबो आमरा. The first topic next we come, solar system. The sun, the 8 planets and their satellites and the other heavenly bodies like comets and asteroids form the solar system. সূর্য 8টা প্ল্যানেট, এই যে এখানে নাম দেওয়া আছে সব 8টা প্ল্যানেটে, আর তাদের স্যাটেলাইট, তার সাথে সাথে অন্যান্য যে হেভেনলি বডিজগুলো আছে, মেটেরয়েডস, কমেটস যেগুলো আছে, সব মিলে আমাদের সোলার সিস্টেম তৈরি হচ্ছে. सूरज, 8 जो प्लैनेट है हमारे, जिसको हिंदी में ग्रह बोलते हैं, और उनके जो सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं कुछ, जैसे अर्थ, जेरकम बोले अर्थ सैटेलाइट क्यों है, जानो व्हाट इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून. यस, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट. अर्थ का सैटेलाइट आपका मून है. तो सब मिलके सोलर सिस्टम बनता है. स्टार्स, अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस. बड़ा विशाल एक बॉल, किसेर बॉल, गैसे. इट गिव्स आउट इट्स ओन लाइट एंड हीट. नीचे लाइट और हीट बार करे, अपना लाइट और हीट निकालता है. द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. और सूर्य होच्छे पृथ्वीर सबथेके काछे स्टार. पृथ्वी के सबसे बगल का स्टार है सूरज. द स्टार्स लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. और स्टार्स केन छोटो देखे, केन बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस. सेजोन्नोई दे अपियर टू बी ट्विंकलिंग ऑल्सो, टिम टिम करे. द सन इज अ हॉट बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेस एट द सेंटर ऑफ अ सोलर सिस्टम. तो सन कोথায় আছে, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. तार चारिदिके, सूरज के चारों तरफ जो सारे प्लैनेट हैं वो घूमते हैं, सब लोग घोड़े, एवं दैट इज ऑल्सो हॉट बॉल ऑफ गैसेस विच गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट. इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. तो पृथ्वी থেকে কত दूर আছে, कितना दूर है सन, 150 मिलियन किलोमीटर्स. द सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. दीज टू आर गैसेस. ये दो गैसेस से बना हुआ है सन. यही जलता रहता है, एटाई জ্বলতে থাকে सब समय. इन द सन हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम एंड दिस रिलीजेस अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी. तो सन में क्या होता है, सूर्यते हीलियम गैसटा, हाइड्रोजन गैस किसे चेंज हो जाए, हीलियम में, और हीलियमटाई जले, जले हीट और लाइटटा बेरोय. दिस एनर्जी इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. सो दिस इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. Temperature at the surface of the sun is about 5500 degrees centigrade and that of at the core is about 15 million degrees Celsius. That means it is very very hot. মানে কত hot সে আমরা ভাবতে পারবো না, ইমাজিন করতে পারবো না. Without the sun's heat and light energy there would be no life on the earth. तो सूरज का रोशनी और गर्मी के बिना এ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো জীবন হতে পারে না. अच्छा, डू यू नोट वी कैन सी स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज थ्रू टेलीस्कोप ऑल्सो. ये देखते हैं जो टेलीस्कोप, অনেক দূরের জিনিসটা দেখা যায় বড় করে. দ্য প্ল্যানেটস, প্ল্যানেটস আর হেভেনলি বডিজ. তা প্রথমেই পড়েছিলাম প্ল্যানেটস আর অলসো হেভেনলি বডিজ, যেটা আকাশের মধ্যে থাকে, স্পেসে থাকে, दैट मूव इन ऑर्बिट्स अराउंड द सन. तो ये अपने अपने रास्ते में घूमते रहते हैं. और ये रास्ता की बोली हमरा, क्या बोलते हैं इस रास्ते को जिसमें घूमते रहते हैं, वो सूरज के चारों तरफ ऑर्बिट बोला है. কি বলা হয় রাস্তাগুলোকে, অরবিট. দে ডু নট गिव आउट हीट एंड लाइट. तो प्लैनेटগুলো কিন্তু নিজের হিট লাইট বার করে না, वो अपना हीट लाइट नहीं निकालते हैं. दे अपीयर ब्राइट ड्यू टू द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर सरफेसेस. तो प्लैनेट्स थोड़े से ब्राइट क्यों लगते हैं भाई, কেন দেখে, কেন সানলাইটটা তার উপরে পড়ে আর সেটা থেকে ছিটকে আসে, उससे रिफ्लेक्शन आता है. देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. आवर अर्थ इज वन ऑफ देम. तो सूरज के चारों तरफ कितने प्लैनेट है भाई, কটা, 8টা. এই যে নাম দেওয়া আছে, মার্কিউরি, इंडियन नेम হচ্ছে बुध, हिंदी में बोलते, हिंदी बांग्ला बुध बोली. सैटेलाइट्स 0. टाइम टेकन फॉर 1 रिवोल्यूशन. एक चक्कर कितने दिन में काटता है भाई, सूरज के चारों. रिवोल्यूशन मीन्स सूर्य चारिदिके एक राउंड, सूरज के चारों तरफ एक चक्कर 88 डेज में. क्लोजेस्ट टू द सन, सूर्य सब থেকে কাছে, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, सबसे छोटा.
वीनस, शुक्र एक भी सैटेलाइट नहीं है, 225 डेज नहीं सूरज की तरफ घूमने में चारों तरफ। हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट, सब থেকে गरम एवं चमकीला, कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार বলা হয়। আর্থ পৃথিবী বলা হয়, একটা স্যাটেলাইট আছে, কি আছে, মুন আছে, 365 ডেজ এন্ড 6 আওয়ার্স রেভলিউশনের জন্য। কল্ড ব্লু প্ল্যানেট অ্যাজ মোস্ট অফ द सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, एक ही प्लैनेट है जिसमें जीवन है, जीवन আছে। मार्स मंगल बोलते हैं भाई, 2 सैटेलाइट्स आर देयर, 687 डेज नहीं एक चक्कर काटने में। कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज सरफेस हैज रेड सॉइल एंड रॉक्स, ऊपर लाल मिट्टी है, लाल माटी আর পাথর আছে, সেই জন্যই রেড প্ল্যানেট। অ্যাটমসফিয়ার মোস্টলি কন্টেন্স কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যাটমসফিয়ারে কি আছে, বেশিরভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে। জুপিটার, বৃহস্পতি, 67 স্যাটেলাইটস, আরও স্টার লাগিয়েছে কেন, আরও কিছু আছে, মানে সায়েন্টিস্টরা শিওর নয়, আরও কিছু আছে। 12 ইয়ার্স, 12 সাল, 12 বছর লাগে সূর্যের চারিদিকে একটা রাউন্ড লাগাতে। লার্জেস্ট প্ল্যানেট স্যাটার্ন, এটাকে শনি বলা হয়, বাংলায় বলি শনি, 62, 29 ইয়ার্স অ্যান্ড 6 মান্থস, বাপরে অনেক সময়। সেকেন্ড লার্জেস্ট প্ল্যানেট কল্ড প্ল্যানেট অফ রিংস। প্ল্যানেট অফ রিংস কেন, এই চারিদিকে এগুলো আছে না, এগুলো স্যাটেলাইট আছে কিন্তু, হ্যাঁ অনেকগুলো স্যাটেলাইট আছে বলে গোল লাগে, বহুত সারে স্যাটেলাইট হ্যাঁ। রিংস আর মেড আপ অফ রক পার্টিকলস অ্যান্ড আইস, এগুলো রক পার্টিকলস থাকে, আইস থাকে। কল্ড গ্যাসেস প্ল্যানেট, একে গ্যাসেস প্ল্যানেট বলা হয় বিকজ ইট ইজ মেড আপ অফ গ্যাসেস, পুরো গ্যাস দিয়ে তৈরি। নেক্সট ইউরেনাস, অরুণ বলা হয়, 27 স্যাটেলাইটস, 84 ইয়ার্স ফর ওয়ান রেভলিউশন। থার্ড লার্জেস্ট প্ল্যানেট, গ্যাসেস প্ল্যানেট, কি কি গ্যাস আছে, মিথেন গ্যাস ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার উইচ গিভস ইট ব্লু গ্রিন কালার, এই মিথেন গ্যাসের জন্যই কিন্তু ব্লু গ্রিন কালারটা থাকে। নেপচুনকে বলা হয় বরুণ, 14 স্যাটেলাইটস, 165 ইয়ার্স নেয়, 165 ইয়ার্স ধরো একটা রেভলিউশন। কোল্ডেস্ট অ্যান্ড ফার্দেস্ট প্ল্যানেট, সব থেকে ঠান্ডা, সব থেকে দূরে। সব থেকে ঠান্ডা কেন, সূর্যের থেকে সব থেকে দূরে, তো সেখানে हीट और लाइटটা কম যায়, হ্যাঁ बहुत दूर है इसलिए हीट लाइट कम जाता सूरज का, इसलिए सबसे ठंडा है भाई। দেখো এখানে নিচে দেওয়া আছে 50 কনফার্মড, 17 স্যাটেলাইটস, এগুলো স্টার যেগুলো দেওয়া আছে, এমনি নেপচুনে 3 স্টার, 3 স্টার মানে 14 এর মধ্যে 13 কনফার্মড, মানে 13টা সায়েন্টিস্টরা কনফার্ম করে দিয়েছে, 1 অ্যাওয়েটিং কনফার্মেশন, একটা কোনো সায়েন্টিস্ট বলছে দেখছে ওরা, ঠিক আছে, মানে এগুলো শিওর নয়। Till August 2006 Pluto was also considered a planet. 2006 মানে আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন কিন্তু আমরা প্লুটো পড়েছি, 9 planets were there. তা 2006 পর্যন্ত কিন্তু প্লুটোটাও প্ল্যানেট ছিল। However, in a meeting of the International Astronomical Union, ফুল ফর্মটা মুখস্থ রাখবে, शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट। तो ये जो संस्था है, ये जो संस्था है, उसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो इज लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सिरिस, होमिया, एरिस, ये कुछ और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लैनेट्स नहीं हैं। तो ऐसे ही प्लूटोटाও ওদের মতনই, ওটা প্ল্যানেট নয়, and may be called as dwarf planet or plutoid। তো প্লুটোটাকে ডোয়ার্ফ প্ল্যানেট বা প্লুটয়েড বলেও বলা হয়েছে। এই যে টেবিলটা পড়ালাম, কোন প্ল্যানেটকে কি বলা হয়, কত স্যাটেলাইট আছে, কত টাইম নেয় রেভলিউশনের জন্য, কোনটা লার্জেস্ট, কোনটা সেকেন্ড লার্জেস্ট, কোনটা গ্রিন প্ল্যানেট, ব্লু প্ল্যানেট, কোনটা ব্লু প্ল্যানেট, এগুলো মুখস্থ রাখবে শর্ট কোশ্চেনের জন্য, কিন্তু বলে রাখছি এখন থেকে, ঠিক আছে। সো টেবিলটা ভালো করে পড়বে। Satellites, what are satellites? Small heavenly bodies that revolve around a planet are called satellites। तो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ जो छोटे छोटे जो बॉडीज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो जो घूमते हैं, छोटे छोटे मतलब बड़े हैं एक्चुअली होते हैं, उनको सैटेलाइट्स बोलते हैं। तो যে সমস্ত অবজেক্টগুলো কোনো একটা প্ল্যানেটের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় তাকে सैटेलाइट्स বলা হয়। Some planets have their own satellites, किसी किसी का खुद का होता है प्लैनेट का। The moon is the natural satellite of the earth। আমাদের চাঁদ হচ্ছে আমাদের নিজের আর্থে ন্যাচুরাল স্যাটেলাইট। ইট হ্যাজ নো লাইট অফ ইটস ওন, ইট শাইন্স বিকজ ইট রিফ্লেক্টস দ্য লাইট অফ দ্য সান। স্যাটেলাইট কিন্তু ম্যানমেডও হয়, আর্যভট্টা আছে, অ্যাপোলো আছে, যেগুলো মানুষ বানিয়ে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, আর ওগুলো অনেক কাজে লাগে। স্যাটেলাইট ফোন থাকে, স্যাটেলাইট থেকে টিভি, রেডিও, কেবল টিভি, এগুলো সব কিন্তু স্যাটেলাইট থেকে, এগুলো মানুষ বানিয়েছে, অনেক নাম আছে, তোমরা বড় ক্লাসে পড়বে, ঠিক। এখানে নো মোর আছে, দেখো সাম আদার হেভেনলি বডিজ। দেখো অ্যাস্ট্রয়েডস কাকে বলা হয়? আর রক্স অফ ভেরিয়াস সাইজেস which revolve around the sun in the wide space between the orbits of planets Mars and Jupiter। तो मार्स और जुपिटर इनके बीच में बहुत छोटे बड़े साइज के जो पत्थर है वो घूमते रहते हैं। পাথরগুলো কোথায় কোথায় ঘুরে? মার্স আর জুপিটারের মাঝখানে মাঝখানে জায়গায় ঘুরে, তাদেরকে অ্যাস্ট্রয়েডস বলা হয়।
কমেটস কাকে বলা হয়? আর ভেরি স্মল অবজেক্টস উইচ আর মেড আপ অফ গ্যাসেস অ্যান্ড ডাস্ট পার্টিকেলস। অ্যাস্ট্রয়েডস হচ্ছে রক্স, আর এগুলো হচ্ছে ছোট ছোট অবজেক্ট কমেট যেগুলো গ্যাস থেকে তৈরি আর ডাস্ট পার্টিকেল থেকে, অ্যান্ড রিভলভ অ্যারাউন্ড দ্য সান ইন অ্যান ইলেকট্রিক্যাল অরবিট। ইলেকট্রিক্যাল অরবিট মানে হচ্ছে আন্ডা জাসা, যেরকম ডিমের শেপ থাকে ওই রকম শেপে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। কমেটস হ্যাভ এ লং গ্লোয়িং টেল, যখন ওটা উড়ে বেড়ায় পিছন দিকটা গ্লো করে, মানে জলে, যেরকম রকেট একটা গেলে পিছন দিকটা লাইট জ্বলে সেভাবে। এক্সাম্পল হচ্ছে হেলিস কমেট, ইট ইজ সিন আফটার এভরি 76 ইয়ার্স। 76 साल बाद ये दिखता है हेलिस कमेट। মিটিওরাইটস আর ফাউন্ড when the asteroids collide with each other। তা যখন অ্যাস্ট্রয়েডসে পড়লাম রক্সগুলো এক অপর সঙ্গে ধাক্কা লাগে তখন মিটিওরাইটসগুলো তৈরি হয়। when meteoroid enters the earth's atmosphere it is called a meteor। যখন মিটিওর আমাদের পৃথিবীর দিকে পড়ে মিটিওরাইটস তখন কি বলা হয়? মিটিওর বলা হয়। when it enters the earth's atmosphere it burns। আর পৃথিবী যখন ভেতরে অ্যাটমসফিয়ারে আসে তখন ওটা পুড়ে যায়। কেন পুড়ে যায়? যে আমাদের হাওয়ার সঙ্গে ফ্রিকশন, ঘষা খেয়ে হিট হয়ে পুড়ে যায়। দ্য বার্নিং মিটিওর ইজ সিন অ্যাজ আ স্ট্রিক অফ লাইট। তো যখন এটা পড়ে তখন এরকম লাগে যে একটা আগুন জ্বলতে জ্বলতে পড়ে আসছে, এরকম পিছন থেকে পুরো লম্বা লাইট একটা জ্বলছে। সো ইট ইজ অলসো কল্ড আ শুটিং স্টার, সেই জন্য এটাকে শুটিং স্টারও বলা হয়। আর্থ ইজ এ ইউনিক প্ল্যানেট। ইউনিক মানে স্পেশাল বলতে পারি। দ্য আর্থ ইজ দ্য অনলি প্ল্যানেট ওয়ার লাইফ এক্সিস্ট, যেখানে জীবন আছে। লাইফ ইজ পসিবল only on the earth because of presence of atmosphere, oxygen and water। কেন সম্ভব? কেন পৃথিবীর উপরে অ্যাটমসফিয়ার আছে, অক্সিজেন আছে, ওয়াটার আছে। The atmosphere also protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun। তো সূর্য থেকে একটা লাইট বেরোয় যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না, সেটা বলা হয় ইউভি রেজ, আল্ট্রাভায়োলেট রেজ। ওটা থেকেও কিন্তু অ্যাটমসফিয়ার রক্ষা করে, অ্যাটমসফিয়ার থেকে ওটা আটকে দেয়, অনেকটা আসতে দেয় না। ইটস সারফেস হ্যাজ মাউন্টেন্স, রিভার্স, ভ্যালিজ অ্যান্ড ওশেন্স। আর পৃথিবীর উপর পাহাড় আছে, নদী আছে, ভ্যালি আছে। ভ্যালি মানে পাহাড়ের মাঝখানে যে নিচে সমান জায়গাগুলো। ওশেন্স আছে। ইট ইজ বিলিভড দ্যাট দ্য আর্থ ওয়াজ ভেরি হট ডিউরিং দ্য আর্লি পার্ট অফ ইটস फॉर्मेशन। तो এটা বৈজ্ঞানিকরা এরকম বোঝে, ধারণা ऐसा मानते हैं वैज्ञानिक लोग कि शुरू में जो पृथ्वी है बहुत गर्म था, अनेक गर्म छिलो। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द अर्थ टू कूल डाउन। बहुत साल लगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स पृथ्वी को ठंडा होने में। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द अर्थ हैज एन एग लाइक स्ट्रक्चर। जेरकम अंडा होता है वैसा भाई। एट इट्स सेंटर देयर इज अ योक, यू कैन सी द योक लाइक थिंग ऑफ मेटल्स कॉल्ड कोर। এটা কি বলা হয়? কোর বলা হয়। which is surrounded by an egg white of soft rocks called mantle and an outer shell। তারপরে সফট রক থাকে মেন্টাল, তারপর লাস্টে থাকে ক্রাস্ট। now what is crust? the outermost layer of the earth is called crust। একদম বাহার কা, একদম বাইরের লেয়ারটা হচ্ছে ক্রাস্ট। its thickness varies from place to place। it varies from 6 to 11 কিলোমিটার। কোনো জায়গায় 6 কিলোমিটার মোটা থাকে, কোনো জায়গায় 11 কিলোমিটার, কোনো জায়গায় তার মাঝামাঝি। under oceans but under high mountains it is about 70 কিলোমিটার thick। আর যেখানে বড় বড় পাহাড় থাকবে তো 70 কিলোমিটার পর্যন্ত মোটা থাকতে পারে সেই জায়গায়, কেন পাহাড় তো উঁচু হয়। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, पत्थरों से बना हुआ रहता है भाई। इट कंटेन्स कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो जमीन के ऊपर क्या रहता है? कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। कॉन्टिनेंट्स क्या क्या है? देयर आर हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स की क्या আছে? एशिया, अफ्रीका এগুলো আছে তো, সাউথ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কন্টিনেন্টস। লাইফ এক্সিস্ট অন দ্য ক্রাস্ট, और এই ক্রাস্টের উপরে কিন্তু জীবন থাকে। নাম্বার 2 ম্যান্টল, ইট ইজ দ্য মিডল লেয়ার লাইং বিটুইন দ্য ক্রাস্ট এন্ড দ্য কোর। ক্রাস্ট এন্ড দ্য কোরের মাঝখানে হচ্ছে ম্যান্টল। इट इज पार्शियली मोल्टन लेयर। पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत उसका पिघला हुआ है, गोला गोला था के मध्य। इट इज अबाउट 2900 किलोमीटर थिक एंड कंटेन्स अ लॉट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम। 2900 किलोमीटर मोटा रहता है ये, और इसमें ज़्यादातर लोहा और मैग्नीशियम रहता है, गला हुआ भी रहता है कई जगह। अब भीतरे থাকছে कोर। कोर फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एकदम মাঝখানে। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। দুটো ভাগ আছে, একটা আছে আউটার কোর, কোরের বাইরের দিকটা, ইনার কোর হচ্ছে ভেতর দিকটা। The outer core is about 2300 কিলোমিটার thick। আউটার কোর যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে 2300 কিলোমিটার মোটা এটা। ইট ইজ মেড অফ মল্টেন আয়রন অ্যান্ড নিকেল। এটা গলা লোহা আর নিকেল, নিকেল একটা লোহার মতনই মেটাল, এই দুটো জিনিস গলে তৈরি হয়ে আছে। ইনার কোর ইজ অলসো মেড অফ আয়রন অ্যান্ড নিকেল, ভেতরটাও আয়রন নিকেল থেকে তৈরি। ইট ইজ অ্যাবাউট 1200 কিলোমিটার thick and is like a solid ball of metal। একদম মানে সলিড একটা বলের মতন। কি দিয়ে তৈরি? আয়রন অ্যান্ড নিকেল। তার উপরটা কিন্তু গলা। না মুভমেন্ট অফ দি আর্থ, পৃথিবী ঘোরে দুভাবে ঘোরে। একটা হচ্ছে রোটেশন, দ্য স্পিনিং অফ দ্য আর্থ অন ইটস ওন অ্যাক্সিস ইজ কল্ড রোটেশন। তা পৃথিবী নিজের দিকে চারিদিকে ঘুরতে থাকে,
ঠিক আছে, সেটাকে বলছে রোটেশন। আর আমাদের একটা দ্য আর্থ কমপ্লিটস ওয়ান রোটেশন ইন 24 আওয়ার্স, 24 ঘন্টাতে একটা রোটেশন কমপ্লিট করে। দিস টাইম পিরিয়ড ইজ কল্ড আ সোলার ডে। এই যে 24 ঘন্টা একটা পুরো রোটেশন কমপ্লিট করছে সেটা বলছে সোলার ডে। রোটেশন অফ দ্য আর্থ কজেস ডে অ্যান্ড নাইট। আর এই রোটেশন থেকেই ডे एंड नाइट হয়। কেন सूरज दिखे जे मुखटा থাকবে सूरज की तरफ जो रहेगा भाई उसमें दिन रहेगा, और जैसे जैसे रोटेट करेगा उल्टी जाबे, सामने दिन हो जाएगा और सामने वाला पीछे जाएगा, रात हो जाएगा, रात हो जाবে। হ্যাঁ, রেভলিউশন মানে হচ্ছে দ্য মুভমেন্ট অফ দি আর্থ अराउंड দ্য সান ইজ কল্ড রেভলিউশন। পৃথিবীর চারিদিকে যে যে পৃথিবীটা সূর্যের চারিদিকে যে ঘুরছে, पृथ्वी जो है सूरज के चारों तरफ घूमता है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। The earth takes about 365 days and 6 hours to complete one revolution. This time period is called solar year. तो এই টাইমটা কি বলা হচ্ছে? solar year. Revolution of the earth causes seasons. এটা কি করায়? seasons. At a certain time, so 365 days and 6 hours is called a solar year. At a certain time, seasons vary in regions above and below the equator of the earth. इक्वेटर हमने जानी, इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन। एक लाइन जो हमने सोच रखा बीच में से जाता है, यू कैन सी हियर, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল কোনো লাইন নেই, এগুলো মানুষরা আমরা ভেবে রেখেছি একটা, which divides the earth into two parts, northern hemisphere and southern hemisphere। তো কোনো কোনো জায়গায় সিজনগুলো একটু আলাদা হয়, বেশি ঠান্ডা কোনো জায়গায় একটু কম ঠান্ডা, বেশি গরম কম গরম। Days and nights, the part of the earth facing the sun receives the sunlight and has day। तो जैसे कि सूरज है भाई, जिस तरफ लाइट मिलेगा सामने की तरफ वहाँ दिन होगा। द अदर हाफ ऑफ द अर्थ दैट इज अवे फ्रॉम द सन डज नॉट रिसीव द लाइट, इट हैज नाइट। और रोटेशन যখন হয়, रोटेशन होता रहता है भाई, रोटेशन होते থাকে, पीछे सामने आ जाता है, सामने पीछे चले आता है, फिर डे नाइट बदल जाता है। एज द अर्थ रोटेट्स, डिफरेंट प्लेसेस मूव नियर और अवे फ्रॉम द सनलाइट, दिस कॉजेज डे एंड नाइट। The sun appears to rise in the east and set in the west because the earth rotates from west to east on its axis। তা আমরা দেখি তো সূর্য ইস্টে পূর্বে উঠছে, পশ্চিমে ডুবছে, এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু হয় না, মনে হয়, কিন্তু এটা হয় কেন? কেন আর্থটা রোটেট করছে, রোটেট যখনই করছে আমরা এক সাইড থেকে এক সাইড চলে যাচ্ছি, তাই না, एक साइड से दूसरी तरफ चले आ रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि ईस्ट से उठता है और वेस्ट में डूबता है, लेकिन सूरज जहाँ है वहीं रहता है, खाली हमारा पृथ्वी रोटेट करता है। पृथ्वीটা रोटेट করতে থাকে, তার জন্যই আমাদেরকে এটা মনে হয়। নেক্সট, সিজনস। The earth revolves around the sun, however during its revolution the earth always remains tilted on its axis at an angle of 23.5 डिग्री। तो अर्थ हमने देखा भाई थोड़ा सा तिरछा रहता है, टिल्टेड, ये जी देख लो हमरा, है ना, अर्थ का जो एक्सिस है, ये बीच का एक्सिस क्या है? एक लाइन जो हमने बीच में से मान लिया है इंसानों ने कि पृथ्वी को जो इस तरह टिल्टेड यानी तिरछा है, इसको तिरछा माना जाता है कि ऐसे पृथ्वी घूमता है। जैसे कोई भी चीज घूमता है, लट्टू, लट्टू का सेंटर पॉइंट रहता है जहां से घूमता है, যেটা যার চারিদিকে ঘোরে, সেইভাবে আমরা পৃথিবীর একটা অ্যাক্সিস আমরা ধরে নিয়েছি जिसके चारों तरफ ये घूमता है। और कितना डिग्री टेढ़ा है ये? टिल्टेड আছে, टिल्टेड माने तिरछा বা বেঁকা, 23.5 डिग्री। As a result, at a certain time of the year, the northern hemisphere is bent towards the sun, while the southern hemisphere is away from it। The northern hemisphere and southern hemisphere দুটো ভাগ, আর ये दो भाग कौन करता है भाई? इक्वेटर, তাই তো? এখানে পড়িয়েছিলাম আমি, ইকুয়েটর, দিস ইজ দ্য ইকুয়েটর, ইমাজিনারি লাइन, ऊपरটা এই দিকে হচ্ছে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার, নিচেটা হচ্ছে সাদার্न হেমিস্ফিয়ার। तो कभी कभी क्या है, ये जैसे यहाँ दिख रहा भाई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, अंधेरा है वहाँ पर, और सदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा इधर ज़्यादा है, तो इस साइड क्या समर होगा भाई, ठीक है। और धीरे धीरे घूमता रहता है, लोग घूमते থাকে, और যেমন যেমন जैसा सूरज का रोशनी जिस तरफ कम जगह पड़ता है, ज़्यादा जगह पड़ता है, वैसे वैसे ही यहाँ जैसे अभी क्या है भाई, समर के बाद ऑटम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में সূর্যের আলোটা খুব বেশি যায় না, তারপরে এই দিকটা কিন্তু স্প্রিং থাকে, নিচের দিকটা স্প্রিং, ওপর দিকটা সামার। আর এটা এখানে দেখতে পাচ্ছ, এই দিকটা সামার, কেন বেশি আলো পাচ্ছে, ওপর দিকটা উইন্টার, ওখানে ওখানে কম আলো যায়, ব্যাকা আছে, সবসময় অন্ধকার থাকে না, रोटेट হয় তো, কিন্তু আলোটা কম যায়, কেন অনেক দূরে আছে, पीछे साइड में दूर है इसलिए कम जाता है, राइट। एट सम अदर टाइम्स अबाउट 6 months later द सदर्न हेमिस्फीयर इज बेंट टुवर्ड्स द सन व्हाइल द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज अवे फ्रॉम इट। तो कुछ टाइम बाद भाई सदर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ रहता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर रहता है, ठीक है ना, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो आप।
द हेमिस्फीयर विच इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, तो जो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं आधा भाग जो सूरज की तरफ रहता है, যে অর্ধেক ভাগটা সূর্যের দিকে থাকে, গেটস দ্য ডাইরেক্ট সান রেজ, সো ইট ইজ ওয়ার্মার, সিধা সিধা সূর্য আলোটা পায়। যেমন এটা দেখতে পাচ্ছি, সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার এইদিকে আছে, सूरज की तरफ मुड़ा हुआ है, এখানে বেশি গরম থাকবে, আর পিছে इस साइड को ठंडा ज़्यादा रहेगा। इट हैज़ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, दिन लंबा रात छोटो। इट हैज़ समर। At the same time, the other hemisphere that is away from the sun gets slanting sun rays. Slanting মানে তিরছা, সূর্য আলোটা তিরছা বেঁকা বেঁকা পড়ে এই কোনা কোনা দিকে। So it is cooler, it has shorter days and longer nights, it has winter. For example, when it is summer in India, in northern hemisphere, Brazil in southern hemisphere has winter. তো আমাদের ইন্ডিয়াতে যখন সামার হয় নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে, ঠিক আছে, নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার এই যে সামার হয়, তখন উইন্টার এদিকে, সাদার্ন হেমিস্ফিয়ার এদিকে উইন্টার হয়, যেদিকে ব্রাজিল আছে। রিজনস অ্যাট অর নিয়ার দ্য इक्वेटर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल अराउंड द ईयर। আর जो इक्वेटर, जो बीच का लाइन हमने मान रखा है, ওই দিকটা কিন্তু সারা বছর কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের হিট লাইট পেতে থাকে। সো ইট ইজ লাইক সামার 12 আওয়ার্স অফ দ্য ডে অ্যান্ড 12 আওয়ার্স অফ দ্য নাইট থ্রুআউট দ্য ইয়ার। সো সামার 12 ঘন্টা दिन থাকে, 12 ঘন্টা রাত থাকে। Where? Places near the equator. Autumn comes between summer and winter, while spring comes between winter and summer. तो सर्दी, गर्मी और सर्दी के बीच में क्या आता है भाई? ऑटम। और सर्दी और गर्मी के बीच में क्या आता है? स्प्रिंग। तो अभी स्प्रिंग सीजन आने वाला है, তাই না? এরপরে বসন্ত, যেটা বাংলায় বলি বসন্ত কাল আসছে। আর উইন্টার, সামার আর উইন্টার মাঝখানে কি? হেমন্ত। ऑटम एंड स्प्रिंग आर नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। तो ये जो ऑटम सीजन एंड स्प्रिंग सीजन, ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, अच्छा मौसम। दस रिवॉल्यूशन एंड टिल्टिंग ऑफ द अर्थ कॉजेस चेंजेस इन सीजन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो रिवॉल्यूशन और जो टिल्टिंग, ये जो तिरछा है बेके আছে, তার জন্যই চেঞ্জেস ইন সিজনটা হয় পৃথিবীতে। So go through this video properly, understand the main points. Any case, any doubt, you can always ask me. A, B, C and till E short questions you will do in the book only.